जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण मानक देखी गजपति जिले में आमर खसड़ा वाटरफॉल आ वाटरफॉल केमती आपको डिटेल्स रे देखी प्लीज मो वीडियो शेष पर्यटन देखूँ आ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिंतु आज रोचे आमर बर्षर 2023 लास्ट डे रोचे आली आरंभ होमर न्यू ईयर चालू हो आडभांस हैप्पी न्यू ईयर आपण मानक समस्त को आपण मैंने भी जी भी देखुं मो वीडियो मो तरफ आपण मानक बहुत सारा शुभकामना आपणकर नुआ वर्ष आउ भलरे हो जी भी जहाँ भी चाहूँगी ताहा भी पूरण हो जाओ। खसड़ा डैम को ये पिला गुड़ा पूरा खसड़ा पूरा कर देइछन पूरा पूरा खसी खसी पूरा से जगह सा गड़ी गला। खसड़ा वाटरफॉल जीवाकू हेले आपनको एमिति रास्ता रे देकी जीवाकू पड़ुची आ देखियो रास्ता बहुत खराब अच्छी जोटा आम रहा जिरांग ठू अराउंड रहिबो 4 किलोमीटर दूर रे एई वाटरफॉल रहूची हमर खसड़ा वाटरफॉल आउ एई जो व्यू देखुचंदी बहुत बढ़िया व्यू अच्छी किंतु रास्ता खराब अच्छी आगर तो गोटे गाड़ी भी जाऊँगी माने एते पूरा धूली उड़ुची माने कहतुनी पूरा धूली पूरा पत्ती हो गले आईटी भी पे करने पड़ो 10 टंका ये भितर पे करने पड़ो जोटा आम गाड़ी पार्किंग बाइक 10 टंका अच्छी आई जो व्यू रोचे गजपति जिला जो व्यू रोचे बहुत जबरदस्त अच्छी आउ एबे तो खास करके एबे तो आम न्यू ईयर चली आहरी भी भिड़ भी रोचंती लोक आपण मैंने जदि आसतु ये जगह को आ प्लानिंग करके भी देखिकी जातु देखु यही जगह रहीगला आमर बाइक पार्किंग अच्छी आ कार भी यही जगह पार्किंग करें देखुं तो सब पूरा कार बाइक सब पूरा पार्किंग हो जाए भी पार्किंग करदेली आम बाइक पार्किंग कर सारा पर ये जाऊँगी आग आईटे भी आमर ओडिशा टूरिज्म बोर्ड लगी जाइए खसड़ा जलप्रपात सामना रे रही किसी छोट छोट दुकान अच्छी आपण मैंने जदि स्नैक्स हो ना जहाँ भी किसी गुटका ये वगैरह वगैरह ये भितर भी मिलूँ आई भितर भी भोजी भी करें पिकनिक बहुत बढ़िया अच्छी आ देखो बहुत सुंदर है मंडा फूल खसड़ा वाटरफॉल देखो ये लिखाई जाइए आ देखुं तो लोक मैंने केते पूरा आसी आई ऊपर जो देखुं जो पताका से पताका देखो सबू आड़े पूरा मरा जाइए जो आमर जो तिबेटियान आमर तिबेटियान मानकर ये मंत्र लिखाई से भर पूरा सब आड़े पूरा पताका पूरा मरा जाइए जिरांग आमर ओडिशार सबुठु बड़ बुद्धिस्ट पीठ जिरांग आईटा रहीगला आमर खसड़ा बहुत बढ़िया अच्छी खसड़ा यही भितर भी भोजी भी करें पिकनिक बहुत बढ़िया अच्छी आउ देखो ये यही पटू आर पटू को जीवाई गोटे आमर इलेक्ट्रिक पोल गोटे पड़ी इलेक्ट्रिक पोल रे यही पटू को आर पटू को जीवाई क्रॉस होपारे टिके जदि एपट सेपट हो तले पड़े एमती हो गली आर पट को दूर देखी पार्टी तो सही वाटरफॉलटा बहुत सुंदर देखा जाऊँगी पाखक जाकि मुझे को देखी न्यू ईयर किए कुआडे प्लानिंग कर बहुत बढ़िया एंजॉय करूँ न्यू ईयर को यही जगार देखु यही जगार देखु पानी जो स्पीड केते स्पीड रे सी आसूची पानी आमर खसड़ा वाटरफॉल जो पानीटा रहा से ऊपर देखुं तो से ऊपर पानीटा एत स्पीड हो जगह पूरा पड़ी से पूरा आग पूरा जाऊँगी सी पानी आ पूरा खाली पत्थर ऊपर ऊपर से देकी सी पूरा आसूची तले किसी बाली भी रहीनी आमती खाली रही आपण मैंने जदि मोर वीडियो भी देखी ना दारिंगबाड़ी रे आमर लवर्स पॉइंट गोटे रही वाटरफॉल एमती गोटे नदी गोटे बही जाइए सेम एमती भाया देखा जाउछि
ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛି ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ରହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଖସି ଖସି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ଚାଲିଲା ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେ ଖସି ଖସି ଆସିବ ସେ ତଳକୁ ସେ ଉପରୁ ପୁରା ତଳକୁ ସେ ଖସି ଖସି ପୁରା ଆସିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ 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 ଖସିଲା ସିଏ ପୁରା ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇକି ପୁରା ଖସି 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 ସିଏ ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କେବେ ବି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଧେଇବାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ହାରି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମେନ୍ ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଜୋରସରେ ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ବି ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ପୁରା ପୁରା ଚାରିପଟରୁ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠୁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସିଏ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପାଣି। ଦେଖ କି ପୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ଶାହରୁଖ ଖାନ ବାଲା ପୋଜ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଜ୍ ଦେଇକି ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ପୁରା ଗାଧେଇବାକୁ ସେ ପୁରା ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇଲାଣି ସେ ଲୋକ ଦେଖ। ଆଉ ସେଇ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ହେରି ସେଇ ଉପରକୁ ଯଦି ତଳୁ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ସେଇଥିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଡରିବାର ନାହିଁ ସେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁଟା ପାଣିଟା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତଳେ ସେଇ ଉପରକୁ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଉପରୁ ଦେଖିପାରିବେ ପାଣିଟା ଏମିତି ଯାଇକି ସେଇ ତଳେ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ସେଇଠୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ମନ୍ଦିରରୁ ତାଉ ସେଇ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଉପରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେଇ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଉପରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।